hii message ifikie batu ya ku est ya Congo, spesialma ku Nord Kivu. Kule tunaona ndege moja hivi ya kutokea ku Europe, nasema Mswahili Ulaya, inakuwa na cargo na makolimo hivi, ni madawa contre coronavirus. Donc ba Européen, ba mainchi tofauti banaonea wakongomani huruma. Banakuwa kuonesha vile banapendaka bakongole, banko baleta dawa juu Kongo coronavirus ishaingia, abapendi kuona wakongomani wakufe wateswe juu italeta sikitiko sana. Bandugu mwanze kuresone kwa zaidi. Coronavirus haikuanzia mkongo, ilianzia ni kushin. Inatoka kushin kule inaingia mu Europe na kwa Etats-Unis. Inafrape bazungu sana kwa Amerika na kwa Europe. Mu France watu wanakufa sana. Mu Italie watu wanakufa sana. Mu Espagne banakufa. Mu Angleterre mwenye ni banakufa grave. Jua nini? Ni magonjwa moa hivi kama unaangalia na klima yenyewe ya ba European. Coronavirus iliingia kwa ni klima moa baridi. Kuna kwa kama neige, manini baridi. Na wanakuambia ile coronavirus haina telma na nguvu zaidi. Itambukiza batu na iko naenda surtout kuua zaidi batu bakubwa, ou bien utezi kwa jeune kijana, mais kama una problème ya santé, sama diabète, unaona, mtu kuna asthme, problème ya roho, moyo, nini tout ça. Jo wale watu kuna atake zaidi. Na mtaremarke wakati ile coronavirus iliingia kote Etats-Unis, Europe, kule kwa Afrika mulikuwa mkivukutu mwa nguvu, mshaleur mwa nguvu. Na wakwambia coronavirus haina tellement puissant. Hawezi kuresiste chaleur ya wapi ya Mwafrika. Njoo mliona kwa Afrika ile coronavirus haikukamata watu zaidi. Na hata kama inakukamata, muulize watu wako Canada, Etats-Unis, kuma Europe, kwenye ma France, ma nchi yote kule Italy nini. Ni dawa gani biko na bapatia wale batu? Hakuna dawa bena bapatia batu. Bena kwambia paka mask iva, ujitenge na watu wengine, ukisikia ma symptom kama ni hivi, sangini unapoteza harufu, ausikia harufu, ausikia guu ya chakula, unasikia problem sa fievre mwe napanda zaidi, sa kichwa, sa roho, kikozi kimwaki, bena kwambia ma symptom yote, ujitenge na watu. Hapa unaweza kamata uso kumapua yako nini tu saa. Unaona? Hakuna dawa beko napatia watu. Na watu wa mingi ilibakamata na balipona. Ilikuya na ikaenda yo peke. Bazungu banajua biote bile. Banatoka tu na avion yabo kuacha tu mainchi yote ya mudunia. Banaona kule wampashe ndaanzia ni ku Congo, République démocratique du Congo. Jubo banta kwambia watu ke banasikileka wakongomani huruma sana, wanamipenda nyinyi wakongomani kushinda vile wakongole mnajipenda mwe peke. Banabeba na avion banaenda. D'abord beko na ma discussion abo peke. Joani ni bartafuta ni complot, bartafuta créer madawa mwewe ma vaccin, ya kwenda kufafa mabitu kani kwanza twanga watu mwili, tuma microchips, contrôler dunia, nini tout ça. Ni mambo mwa mingi isha kufichama kule kumugongo ya nini, nyuma ya coronavirus. Morona ni complot mondial. Juba zungu wabo kwa wabo abelewane d'abord. Non. Bena tafuta ni na kuprofite, kubeba mavaccin fulani, bakapimba pa mwili ya batu. Sa hivi kwa wabo ni pays de droit. Na hivi kwa wabo wanapendaka batu yabo. Hawezi kufanya kitu kwa Europe, kwa Amerika, kama kinakuwa na makonsekansi mbaya watu wanakufa. We medecin, laboratoire fulani, mutafungwa, mutaingia prison, ku court, banamtupa prison. Na mzungu wanaanza kusema kwa television très bien. Kama kuna vitu tutaweza kufanya, hatuwezi kwenda bifanya mu Afrika. Jumule amuna loi, amuna malaboratoire, amuna mafarmasi, mugugu ba malaya ba mingi bandumba, nini tutaanza bifanya kule. C'est-à-dire banaona Afrika ni terrain moya, hakuna danger. Joa nini ba president beno ba chaque bajua ni ba corrompu na bonjo balibatia pale. C'est-à-dire ba president abata mirandraka mwe ba peuple compte. President wa Afrika majorité mwangalie ni bazungu ndio wanafanya ma coup d'état yabo, ku truquer bi ma election, ku forcer nini bana mitiria ule mutu ni mutu yabo.
Saka ya Congo, murona election vile renda. Félix ni mutu yabo. Par utiliser ma puissance manini yote ile jani mwe wa Kongomani msione mata kitu. C'est-à-dire biote bile mwe wa Kongolais mutasema, mutapenda amutabionaka. Mapenzi ya mwisho ni nini? Ya bazungu. Ile matrouble ko Congo. Ko Congo gouvernement ina na puissance, ina na pouvoir, etat isha kufa nini. Tuona tuliona kama tuwapelekea wa Congo tubasaidi. Kama ku Congo kuko trouble leo. Kama ku Congo kuko absence ya l'état. Kama gouvernement Congo existe, atujana a diriger Congo. Est-ce que ni Kabila, ni Félix, ma gouvernement, ma nomination, constitution ba ifatake, batu ba nikala munyumba fulani bana décider jo venir à Congolais. Kama ile situation yote ilifikia kule, banani ba ifanye kwe vile. Kama ni ba Congolais mu terrain tunakubali. Banani ba wanantete ba Congolais. Sipa kama le bazungu ba mwabali. Banatoka baningira kuma Uganda, baningira kuma Rwanda kule. Bena patia batu, bena former batu mu Uganda ku kote mwa baneta Kasese. Bena former batu ku ma Rwanda. Jo kwa takia Congo ku déstabiliser ele est ya Congo ba balkaniser. Na ku balkaniser nini il faut kusukuma batu. Juko kwa mali mwa mingi abapendi Congo na sisi wa Kongomani tu contrôler ile mali. Banapenda bo bazungu banza ku contrôler. Mais ça banajua kasema makazi ingine abezi kwa kuifanya ouvertement hivi. Basha kutambuka ile sehemu. Ile période afanga vitu vile. Beko na utiliser paka mwe bandugu yone ba africain. C'est pourquoi on a bien utilisé ba Ougandais. Bana utiliser ba Rwandais kutokea kwa Kagame. Kagame ndio job basha kumpatia. Kuingia mkongo, kusukuma watu, kuua, kupie, Kagame atapata ma pourcentage yake. Na bo wazungu watabeba le reste. Na mkongo na mwefo bapate ba element babo, ba kutroubler, kuharibisha bitu bete Kongo yanataka kufanya. Tono na gouvernement ile ni ba rebel bote ba RCD. C'est-à-dire situation ni nini? Kama bitu binaharibika, mkongo biko bya kuharibika ça fait 22 ans leo hii. Ni juu ya bale bazungu. C'est à cause de ces blancs là, wale wenye bazungu banatoka sasa kule. Banakuya na bitu bimwa sema ba mipimi. Joni na bakubebele makolile kama na mipendaka mweye. Abakupeleke ku Uganda. Abakupeleke ku Rwanda juu Kagame njo aliyowa nguvu, Baibebe batambuke yote ile kama ni kwa kutafuta franga, kubeba madiama, kuiba maor. Banapitia ku Rwanda. Rwanda inaingia na iba ampeleka kule banenda kugawanya. Sasa bibile bimadawa banajua kinye banenda kubiletea kule ku Kongo. Ni bima bitu mwa bana takufanya experience ba mango wa watu. Na projet mondial iko hapa. Baonye bana nasema population ya monde inakuwa mingi sana. Bana tafuta kufanya ni kudiminuer batu mu dunia. C'est pourquoi on attaque kwabo kwenyewe. Balangalia bazee banapita bwingi na bale bazee batumike. Kama watu watumike, bega na kulaka bure, ma faveur mwana bapatia, bega na ma bénéfice mwa mingi sana. L'état iko na perdre. Ola kufanya nini kuganye. Jani batu kani babiana batenda mkazi banatumika, bata produire économie tapanda, bata bakata ma tax, gouvernement na récupérer mabitu yake ni tout ça. Jo mudona barfanje na batu wengine banasema baliacha bazee ba mingi mu Europe kwa Amerika na Canada bakufa kulo kumiabito wanasema kwa mashini. Ole ba protéger kwa batibu mzuri bali chomona ma mashini ngini kuua bazee. Jani banangara leo tuko na problème mondial ya nguvu sana, ni problème économique. Ekonomi ya dunia ishaanza kuanguka. Na ekonomi ya dunia c'est-à-dire kwa ile dunia shi tunajuaka ni ba occidentaux. Bazungu kwanzia pa Europe ndio bonjo alitambukaka banakuwa mu Amerika, banenda kwa makota ya Canada, bala sha dominer monde ba anglo-saxon. Jo ekonomi yao isha kuanguka. Jo ni Chine anapanda sana. Jo naona ma gymnastique yote iko pale. Bazungu ni batu mwa balipasha kuanguka beaucoup d'années avant. Na ma Europe, na ma Amerika, tout ça. Bale balikuwa benga na lamusha bazungu bapatia nguvu. Ni ile akili yabo balikuwa shakutia ke Afrique ni terrain yabo, ni shamba yabo. C'est-à-dire bandaka mu Afrique kubeba bitu bure. Kama natafuta kitu baenda kubeba na batabikamata bure. Je, il faut ba créer situation moi kwa na kutakuwa ka election, akutakuwa ka justice, akutakuwa ka salama, ni kumingiraka sikote kumiua, njoo ile.
Na hapa banaingia ni mpaka mule projet yabo ya balkanisation en Congo, c'est-à-dire kubalkanize nini, kubeba budongo, kubeba inchi ya batu. Amwezi kubeba inchi ya batu kama piko batu bengi, kama piko babiana, kesho watakuwa banani wataji protéger, bata créer ma groupe de défense nani populaire nini tout ça. C'est pourquoi mnaona beko ningia bana wa batu fulani, kule kuma Ituri banaua, kule kubunya, kule banaua, kote Goma, tout ça, Beni, tout ça. Ni njoo le projet yabo. Na ile mie bitu banaleta ni paka mle projet yabo ile mwe ba Kongolo mtabibeba mutakufa. Batamiua pole pole banadanganya watu kunataka kumipima kufanya ni pourquoi kwabo kwenyewe kwa corona banduku hata kama wakusomaka. Kulo kuma inchi kuko bantu banakufa na corona ma 100,000 ma 200,000 manini abashtuke kwabo. Mnataka mbeba kama mweko Kongo kuna corona? Kulo kwa Afrika mkifuate pourcentage hakuna corona sako kubulaya. Hakuna corona sa kwa États-Unis d'Amérique, hakuna corona sa Canada. Wanda mu Angleterre wanakwambia watu wanakufa grave. Bache tu Angleterre. Bende paka kwenu mwe upendo ganile. Bantu kwa Kongomani. Upendo ganile bantu wanataka mbiasa wanamipenda. Non, ça c'est le diable. Na beko na roho mubaya sana watu msibona pa unaona bekunda beupe kumacho. Beko na roho mubaya abashtukake. C'est-à-dire Dieu akupata maisha yabo, kufaidika. Kupata kile banapenda, muzungu eko capable de tout. Kama taranza kufichamaka zamani, leo banashinda kujificha njua nini, ma réseaux sociaux. Nika kitu kadogo wanafanya pa, bantu washa kufilme, kupika ma picture. Simuna vile bena watu weshi mdunia. Aba kwanzake leo kwa watu weshi mapei yote dunia. Na kuma États-Unis. Baranza kubawa ni zamani njua system yabo. Leo binanza kutoka njua nini, ma telefoni inakuwa mingi, nika kitu kadogo pa, ma social media, ma réseau ni tusha kugawanya l'information. C'est pourquoi watu wengine wanaanza kuona keni bia sasa. Jua system yabo depuis zamani. Na gymnastique yote kunafanyika njua nini? Bazungu banakuwa na oga, la peur. Banasema boka. Banangalia batu mudunia banakuwa bengi. Problème yabo ni kuprotéger ma intérêt yabo. Pendant beaucoup d'années, miaka mingi muzungu alikuwa ku créer système moja hivi mondial. Bima ONU bia tebele mugunona. Union européenne na Union africaine yenye bana controlaka. Ma ONG tonona kabi kila kitu kyote alikuwa international, mondial, global, biko mu mikono yabo. Sabanangare bwa bazalake mingi. Mebeko na mari mwa mingi. Mweba inje kule banasamu kuba maskini kote, amuna na chakula, amuna na magari, amuna na nini. Memuko batu mwa bengi. Équilibre mondial leo ni nini? Panakuwa déséquilibre, je veux dire. Bazungu banona beko nenda nakuwa kidogo, mweba maskini, mungu nakuwa nini? Bengi. Na bile bari mifanyanga mu histoire, mu passé. Bile bibaye, bako nda kweni kuuwa, ma indépendance, ma esclavage, ma nini. Bisha kwanza wapatia boka. Sabuka bantafuta ba régulariser situation. Ba régler, ba balancer population mondiale. Ba te balancer je. Bo banonaka sabe kuna droit kutokea kumbingu bo bazungu ya kuweza kufanya mtu wote kile banapenda kufanya. Wewe mweusha ona na droit kufanya kitu hata. C'est pourquoi le système banatiaka en place. Le système ya injustice. Ku créer ma pays en Afrique kushikuye loi. Mukwa kitu muku mu désordre sa mupori. Aina sema ba africain ba pumbafu. Ba africain kama nakuwa ba pumbafu ni a la longue. Pale miaka kunenda na kupita. Jua nini, ba africain banakuwa babumbafu ta nini, ba dirigeant baenu bale muko na boko Afrika. Jua bana mifanya mnakuwa biwelewele. Jua nini banakubali kutumikia bazungu. Mwanzo kujulizaka kwa vitu vingine. Ni droit kani ya kutokea kumbingu. Ile rifanya kia mzungu yaka anapenda kitu kia kwa tabeba. Kama anapenda bukari yako atakuwa kunyanganya anaenda na kwa Europe. Akipenda mboga yako, ore yako, diamant, coltan nini atakuwa kuikamata. Mweka mwana tafuta kuitilize yana ukatari. Wao usikenda kwake unabeba kitu. Wao usikenda mu France unabeba vitu vile unapenda. Jo makomba be unafanya na Irania kama unaangalia ma Iraq ma Moyen Orient na ba Chinois. Kama wewe Amerika kuna mafize, ma satellite, ma bombe, ma missile mani. Nani alikupatia wewe licence wewe mzungu? Nani alikupatia permission? Ça dit wewe unataka kufanya kitu unatuma kwa mwezi unatuma kwa nini uko free. Mais kama unaona nchi nyingine banataka kufanya kitu kyabo banikala kumeza kule ONU ya bwenya bongo conseil de sécurité ya bobo ya kujisaidia bo peki. Bana poser les ma veto, c'est-à-dire bana bloquer les situations yenu, bana bloquer les ni jumu siko développer sur le plan de la science, mutifanye nini? Bana jua ke beko na mi contrôler ni kutokea na vile bena contrôler espace, ku contrôler donc beko juu yenu mu domaine yote. Mwana mnataka nda juu mtaona ni nini banafanyaka. Alors comprenez c'est ça.
mzungu anapenda kontrole dunia. Ye azali tena mingi, meko na mari mwa mingi. Mwe amuna na mari mingi, memuna zara mingi, c'est-à-dire kesho kama kuna kwa vita, kuna kwa ugomvi, muko bengi sana, mutafanya nini? Mutabaua, mutabazimisha. But c'est pourquoi on beko na kombana ni survie ya rasi yabo. Basi mindanganya wedele watasema ni survie. Abapendi rasi yabo ipoteye. Mais banapenda marasi yenu ipoteye. Njono nafasi ya mingi. Aba nyangalakata basho créer situation ya guerre. Oui, ma guerre tout le monde dans dunia mu Moyen-Orient, Iran, Irak, Yemen, kulo Congo ça fait 20 ans. Beko nengira wapi kuma Uganda na Rwanda. Nijua nini njo paka mile mission hii. Problème ni mukufa na beko nasanga kuona mu Afrika bana uwa sana mena bantu beko nazalana sana na beko na kwa mingi. So pourquoi sasa banangara bile bya kuona masasi tellement bina fanya kelele sana. Batu beko natuona banakule mabunduki litokea ma avion manini bitatupeleka siku moja bakatusambishe kuma tribunal yenyewe si tulifabrikia si benyewe. Tuanze kwenda sasa na system ya mupya ya kubaua. Ndio unaona bali create ima bitu bya webi. So corona ni jani kwanza kumiwa silencieusement. Ni virus batepakala kuchakula, batepakala ku vaccin, batepakala ku mavazi na hii mask nyamu unavala. Fuata kwa États-Unis batu wengi wanakatala kuivaa. Banakwambia aina healthy, aina na sante. Bataizi kupaka ile nye bitwabo kule kuma mask. Musona saka ushaona magonjwa yuko hapo. Bobe nye kwa aba nini? Aba create dawa. Muna gawanya paka mask mu dunia. Ça c'est une folie. Ça c'est une folie. C'est pourquoi on a bien bantu kukivu mfanya attention. Jani ni kukongoa kuna gouvernement. Felix Tshisekedi ko pale ni kufatana kama mapenzi ya bakabila, bakagame, ba Museveni na wale wazungu beo nakuya. Pourquoi bana kwa Congo aba militaire yako kintu kya kizuri? Aba militaire yako salama, kumilete ya paix. Kumiona Mungu na progresser, bana penda kumiona paka Mungu na teswa. Na abata kuyaka bandugu yenu hata siku moja, abata kwaka barafiki yenu hata siku moja. Mukebe ange mufungule macho. Kyote kile bataleta makoli, projet ya nini, ya vaccin, ya nini, ya ibi. Ni joko nini kumiua. Muko mambo mwa mingi mlo makarton. Mabitu gini ma vaccin batakutwanga vile juu banaume babebe buzazi ya banaume. Banguvu yabo babebe yote. Banamuke babebe buzazi wataanza kuzaa mingi. Njo projet beo nakuwa nayo. Bingine batakutwanga pale. Oto na sawa abita kufanya effet mwili pale. Biko na retardement ya 6 mois, ya 1 année ya nini tout ça. Na batakwaka beko na kwa kumiobserva kama banyama muferme. Njo vile vitu vinapita pale. C'est pourquoi unaona dunia mzima batu beko na ria mwache kuchika vile vitu. Koma mapei yote aichike mapea Afrika mingi banakatala. Paka Congo, Kinshasa ni buloji. Mkiona wale ba autorite beno na ile makarton, piga choma. Fasi watatia ile stock, kwenda fuata lunguza ile nyumba. Batu banaanza kampani hapo wanatia matantu, mkwe batoto nchanjo, vaccine nini. Kwenda lunguza muko na jiua, mshikwe biwelewele. Hata buwelewele bonye bunakuwa na mwanzo na mwisho. Bakongole mtoka biwelewele tu milele muko naona vile beko nakuwa kuwa. Na nyama mwenye mferma bamu wake vile. Na nyama mwenye mferma bamu wake vile. Mufungule macho. Bila vitu ya militaire ni sumu, poison. Muzungu koma kwa bashipeleke. Na information ya mwisho yanatoka hapa ni nini? Banangara tellement que mwe Africain muna consomaka chloroquine. Njoko le problème tena ngine ilikuwa. Parce que mune kunywa jama malaria manini, chloroquine ishakufanga nini? Ishakumipatia mwe immunité ya nguvu mule mwili. C'est-à-dire mwili yako wewe na ile corona haina nguvu kumbele ya chloroquine. Kufatana na marepa mnakulaka mangai, mnakula ma citron, mabitu vya buchungu, mabitu ba Afrika. Ile malegume mingi mnakulaka vya buchungu. Mulise bantu bako Bulaya. Bazungu banabeba sukari, sali, asali banateka bintu abo vitu paka vya sukari, ma sweetie, magato, ma cake, bintu abo vitu vya sucre. Njona mwili abo yako kulegea. Njona kama mzungu kakitu kadogo pa magonjwa na mkamata, eko na possibility mingi ya kufa kwa kushinda wewe. Na ba mingi kama wewe una resistaka, mwingia manyumba bazungu mwanzo kutembea mtaona. Munyumba mzungu muko fasi mwa sangina ni musali de bain. Sangina kama ni wapi? Banesha kutia madawa utaona kama ni mfarmasi. Utaona kama ni mfarmasi kunyumba mtu unajiuliza vipi ni nini? Pakwenda mkazi kwa nabia talamka asubuhi anabeba na comprime banasema bidonge. Anabeba bia rouge,
bia vert, bia upe, bia nini, bia bleu, anakunywa njo anaenda. So, utamuuliza, unaishi kwa dawa? Kwa Afrika tukaki tunakunywa madawa kila siku vile. C'est-à-dire, njo system yabo vile biko. Mwili yabo ni dhaifu sana. Sasa hivi wanapenda kumidomine milele. Mwe muna mwili mwa nguvu na makondisyon muna muna vivre makondisyon mwa naturel. Muna pumzika pepo ya bien. Ewa mwa nzuri sana, muna kula bitu naturel, uko bitu abo biote biko empoisonné. Na lenye ma désinfectant, attention tena. Ma désinfectant na ni madawa ingine, ni ma produit chimique. Itaua microbe inakuchimba na mwili. Paka mlo mankucha mle tengia na yani bitu ingine. Basi kumingi bena katala sa ni préféré kunawa kumikono na savon tout naturel. Unaona? C'est-à-dire bale watu beko nakuya bale mwanzo jipozie ma question. Baruke tu mainchi yote. Tena baruka ngapi? Bantu mingi kama ni 137, 100 nini na les gens Yves Le Drian. Oh, ndio stratégie wa crise kani. Mukongo mu crise ya vita banashinda kuisha crise ya vita. Paka kesho kila siku hii batu ba rebelle na créer ma rébellion paka bo. Crise wanapaswa kwa kuisha ni baisha ile mavita ile ma rebellion bio na créer kutokea ku Uganda na ku Rwanda kuderanger Kongo jo kuiba mamari. Jo bile wanapaswa kwa kuisha. Mavita ko pale wanaingia abamiwe. Pale banashuka tu aeroport ya Goma, batu beko nakufa ku Ituri, batu beko nakufa ku Beni, batu beko nakufa mle mkinchasa na njaa, banameka mu confinement, bibakia paka vile tu mshitoke mfanye nini? Mukaramuke. Mutu maushi aona na possibilité mingi ya kufa kwa coronavirus parce que lande. Na propaganda ngini nini? Beko nafanya ni marché ya dawa, ya boka. Ma nouvelle. Kumieka muhali mwevi ya boka. Ndio vile. Chloroquine pale mune kunywa kamili sababu kumaliza mzuri. Ilikuwa inamifanya mzuri. Inamipatia nini? Immunite mwa nguvu. Mwili nishazoeana na chloroquine. Na coronavirus wanakuambia iko faible kumbele chloroquine. Professeur mwa français Raoul na yari prouvé vile. Murona vile mkombanisha dunia mzima. Bana mkombanisha kwanzia pa ku OMS. Kuma ONU kote kulenjwa ni ba mwizi bote bale. Ni ba mwizi bote bale. Na hapa sasa walifanya nini? Banangarake batu mingi batanza kupenda nini chloroquine. Na bo banaanza kufabrikia ma chloroquine. Ma enquête ya bazungu bo peka nakwambia ile beko na fabrikia mu pharmacie. Madawa ingine ya kwenda kuua na paka ba Afrika mabatandika hapo chloroquine. C'est pourquoi nameambia mufanye attention na bile bimakoli batamileta hata kugoma kule, bitengia Lubumbashi, bitengia Kinshasa, bitengia wapi. Batezi banandika pa carton chloroquine. Mais bari fabriquer kwa hapo kule ku Union Européenne ndani ana chloroquine ni jina tu atampatia juu banasa mtu wesha rezonake zaidi. Juu mission boni nini ni kumimaliza kuua banwar. Jo kombai kwa hapa. Jo kombai kwa hapa. Mwenye murona vile watu walikuwa manyumba dunia mzima muingie munyumba. Yaani tunaingia munyumba nini mulete dawa. Mzungu ashezi kuchika kufa vile. Mais pourquoi anashinda kutosha dawa? Yeye mwenyewe mzungu pale beko nakufa mu Europe. Bari shinda kufabrikia dawa. Jo anakuambia mtu la anafabrikaka virus mu laboratoire mu yake ya chimie automatiquement anakuaga na nini na antidote vaccin kama nini iko iko mabapendo patia onta mdunia njua nini jibe kuna plan ya kumaliza batu mu dunia jo plan yabo na kile kina bankiete zaidi ni ba africain na bantu wa marasi ingine mais Chine iko developer Chine face à face Chine na ba dribbler bari pima ko Chine bana shindo. Sasa bote tena wa kuchezea ni nini? Ni kule kwenu kwa Afrika jua nini? Ni kiwanja, hakuna loi, hakuna leta, hakuna nini. Sababu kuna ma pays yote ile, bonzo bene koropa, kumitiria ba dictateur, ba président bana na pouvoir, ma élection bana fika wale bana truquer, bana supporter le monde akopita élection, juu mkwake mungu napigana, muchukiane, inchi yenu haita developaka. Angara Kongo ile mateso, mungu nashinda nakula bukadi. Ba mwizi wewe ngiranja njani ninjala. Ile hali ya vile ya kao Jole bo banapenda. Après le chaos banapenda sasa banipatia sasa na makomprimé, bima vaccin, bima nini, mukufe sasa mbote pole pole. Mshanje kuzalana tena, bo babakie na inchi. Juu ile est à Congo, par tous les moyens, bena tafuta paka ba ibebe. Batie po bantu babo, ishuka na control, mshanje kuikontrolaka. Ile mari ko pale njo mari ya teknolojia ya kesho. Ile tafanya ke ula ta contrôler atakuwa maître wa nini wa teknolojia ya kesho na atakontrole science mabitu anataka anza kufanya kesho. C'est pourquoi unaona ba américain biko pale. Ba français na bo bana résister banangala atawezi kubaki. Ba français banakuwa pale Union Européenne ilikuwa ni nini? C'est-à-dire batakutana bote na ba américain, na ba européen mle mkiwanja.
Sharti ba miwe bashi mweye ba mi sacrifier, bo atakablana 50-50, 50-50. 50%, bana jiservir. Jo projet ko pale. Sa solution ni nini? Apana kufuata bale bantu yoni ba Kinshasa. Ni bantu mwa babaya. Bale bantu to munona ba Kinshasa au gouvernement nini tout ça. Ni baba, ni bantu faka muna bamba kubachoma bale bantu avile. Tuko mukomba. Kama mbachome, bo atamichoma. Kama mba sacrifier, bo atamisacrifier. Jo kile kitu ba Congolais ba comprendre paka na leo. C'est pourquoi hiyo audio la tepata muigawanye kuma ville na mavilaji yote kule ku est. Fati yote Magoma kule mupeleke, Mabukavu mupeleke. Kule kuma Fizi, fati yote tunasikia kule mumamilima nini peleka nouvelle. Kujikinga ni we peke. Bukalamushi ni we peke. Ukifuatilia wazungu hakuna kitu mtafanyaka. Juu mzungu ana huruma. Tuko mkomba wa nguvu ndio atasurvivre, anabaki hapa dunia. Mwingine atakuwa na nguvu ya mwili, utakomanisha mzungu. Mwingine atano na nguvu ya mwili, umekuwa na nguvu mkichwa, raisonnement bukaramushi. Ndio problem iko pale. Le ma carton de la mort banaleta, choma biote. Choma biote. Jo message mugawanye bakongomani, mugawanye hii audio, mugawanye sana. Tunafanya mkiswahili jua nini batoto ya ku est, atupende o français, anglais, muref, Swahili ya simple, ya easy sana. Mtu atataisikia, gawanya na pana kukubali bile mabitu. Fasi mtaona ile mastoki abo banatia, mwende mchome. Na machakula, barashauna bana kreye vita inamfanya amwende mkazi banakuwa tena na chakula. Na ile mameindi yabo, mamaragi yabo, beko na pakala poison. Muzunga urombaya. Muzunga urombaya. Muzunga urombaya. Mubebe lote muchome. Il faut ba comprendre que amuna besoin na chakula yabo. Kongo ni nchi makubwa sana. Kongo kuko mvua mingi. Kongo kuna mali mingi sana, ma or, ma diamant, ma coltan, manini tout ça. Mu situation normale, bana toacha tunajiorganize si peke. Election nenda mtu anakuwa anatokea president mnamwacha anatumika. Kwa usalama tunarespekte ma loi. Hatutakuwa na besoin mzungu atupatie kitu. Hatutakuwa na besoin mzungu atupatie kitu chochote. Juni ba maskini. France yo ilisha kuanguka. France iko naishi kama kuko pays ya ba mendiant, parmi lesquels France ni pays ya ba mendiant. France iko naishi bu mendiant. C'est-à-dire kama France haina na accès, haingete na Afrique, ile ma pays bansemaka français, je akuiba. France inanguka ni pays moi pauvre bate kontata 170e mu dunia. C'est pourquoi nous on a vite to bena créer le Mali ba rebelle o Akmi o Boko Haram ni bitu biabo. Ni bitu bale bakapale bazungu. C'est-à-dire bapende kumiona mko mu hali ya salama. Hapana. Jua nini? Ni kupigana faible bana kuangusha. Wa nguvu anabaki na bukara yake mkinywa na dunia. Ndio tunamiambia bandugu, tunasemea hapa. Hapana kukubali bile bimabitu biko na miletea. Ni bongo. Kile mtabaomba kama mtapata okaziango baona wale watu. Tunaomba salama, hatuna besoin na chakula yenu, hatuna besoin na madawa yenu. Tunaomba salama, mwache kutuma, mwache kuformer ba rebelle, mwache kupatia Kagame ma moyen na Museveni, bana créer ba rebelle. Na ba rebelle benye peko na ba Congolais wale ba réfugiés mateso. Bana ba former mle mu Uganda, bana former ku Rwanda, bana batuma. Sauti mumwambie mzungu, acha hatuna besoin na chakula yako na dawa yako, jamais. Si tu besoin na kitu kimoja la paix. Musibebe nchi yetu muikatekate. Mwache kupatia Kagame franga na kumpatia maarme na Museveni za kuingia kutuua, kutudeplacer, kuvioler ba mama, ba sœur betu, kuiba mama yetu. Njo kitu tunamilomba. Atumilombe ni madawa bien. Amen. Mgawanye message.